वेलकम टू माय चैनल कृतिका advika ब्लॉग्स। आपण माने सब केमती अछंती आशा करछि नियति भाबे भलरे थिबे। तेबे चलंतु संग माने आजिर ब्लॉग टी आरंभ करिबा। आजिर ब्लॉग रे पिकनिक रा पार्ट 2 मु देखैछि। एठी देखंतु हमर बनभोजी प्रस्तुत हो जाइछि। सेथिरु किछि मा काठुरिया देवीଙ୍କ पाखरे भोग लगा हबो। तेणु बो नै कि जाउछि माଙ୍କ पाखरे भोग लगैबा पई। तेबे सांग माने वीडियो रे मो सहित आपण माने कंटिन्यू रहंतु आ मां को दर्शन करंतु एंजॉय मध्य करंतु। एठी मां को भोग और पूजा सरी जाइछि। वर्तमान समस्ते खाइबा को बसिछंती।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଦ୍ଭି ମୋର ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା। ତ ସିଏ ତ ଏକା ଝୁଲି ପାରିବନି ନା ଦୋଳିରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଝୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେହି ନୂଆ ଥାନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।